الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على من لا رسول بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم akili sigi sɔrɔ ɲɛtaga o bɛ ɲumankɛla de nka tatiɲɛ ani halaki ani labanko jugu o bɛ tɔɲɔnikɛla de ala k'an kisi tɔɲɔni ma ala k'an kisi tɔɲɔni ma tɔɲɔnikɛla ye mɔgɔ jɔn ye mɔgɔ min ye kiiri tigɛ ni kuma wɛrɛ kuma mun n'o ma jigin ka bɔ ala yɔrɔ o tigi ye tɔɲɔnikɛla de o tigilamɔgɔ tɔɲɔnikɛla ye ni mɔgɔ min ye kiiri tigɛ ni bugari ye e ye tɔɲɔnikɛla de ye ni ye kiiri tigɛ ni musilimu ye e ye tɔɲɔnikɛla de ye ka da kan o ma jigin ka bɔ ala yɔrɔ bi an bɛna don an ka kuma la kuma mun ni ala subhanahu wa taala a y'a di ɲɛnamaya bɛɛ ma muhamadu cira ni kumakan belebeleba dɔ ye mɛ adisatigiw y'a dogo karamɔgɔw la adisa t'a dɔn adisa tɛ dɔn dɛ méditation i bɛ adisa bɛɛ lajɛ diɲɛ adisa bɛɛ i b'a bɛɛ lajɛ u tɛ kuma méditation kan parce que u t'a dɔn an bɛna kuma o de kan bi ale de bɛ adamaden ka bana ta ka bɔ i la ni bana b'i la a bɛ bana bɔ i la ni bana b'i la i bɛ méditation kɛ don mun na bana b'i bila o don ni gɛlɛya b'i kan a bɛ gɛlɛya wuli ka bɔ i kan ni kunnasiri b'i la a bɛ kunnasiri wuli ka bɔ i la ni kɔnɔguwan b'i la a bɛ kɔnɔguwan wuli ka bɔ i la ale tɛ ko yomari kiyamatu dɛ a bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ yan de ala de ko k'a bɛ kɛ yan an bɛna kuma o de kan a duurunan dɔw ko k'an ka kuma kan an ka foli b'aw bɛɛ ye aw min bɛ ka lamɛnni kɛ a bɛ ka layɛli kɛ an ka foli b'aw ye dɔw ko an ka kuma gɛrɛsɛgɛ yɔrɔ kan an bɛna kuma gɛrɛsɛgɛ yɔrɔ kan gɛrɛsɛgɛ bɛ sɔrɔ a la cogo jumɛn na an bɛna kuma o kan bi méditation a tɛ sɔrɔ adisa kɔnɔ jɔn de la k'a mɛn ko adisa karamɔgɔ ko k'a ye méditation kɛ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan e y'o mɛn mɔgɔ jumɛn da alors que a b'i ka kuranɛ kɔnɔ k'i ka méditation kɛ a b'i ka kuranɛ kɔnɔ ko n'i banna ka méditation kɛ k'i dusukun k'a bɛ ja de ala de ko ten a b'i ka kuranɛ kɔnɔ mais n'i ma kuranɛ dɔn i tɛ se ka méditation dɔn o tuma an bɛna kuma méditation kan méditation professeur Elayi Yakuba Daba Sangare y'a fɔ aw ye ko a bɛ mago bɛɛ ɲɛnabɔ mago bɛɛ foyi tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ni méditation tɛ se ka ɲɛnabɔ o tɛ yen Jakariya Tarawele an ka foli b'i ye i bɛ layɛli la i bɛ ka layɛli kɛ an ka foli b'i ye méditation a bɛ mago bɛɛ ɲɛnabɔ mago bɛɛ mago tɛ yen a tɛ mun ye a bɛ dɛsɛ mun na o tɛ yen mais n bɛna a kɛcogo f'i ye a kɛcogo ka ca kojugu n delila ka kɛcogo dɔ fɔ aw ye n ko n'i bɛ fɛ ka méditation kɛ ouais bonjour monsieur Sangare i bɛ i bolokɔni kumaba bolokɔni kumaba min filɛ nin ye ani bolokɔni fitinin nin i b'u da ɲɔgɔn sanfɛ parce que bolokɔni kumaba nin ale bɛna mɔgɔ hakili de la ale bɛ yɛlɛ ka na hakili la cerveau kɔnɔ bolokɔni fitinin ale bɛna ka na dusukun na ale bɛna tan a bɛna dusukun na ale branché bɛ dusukun na bolokɔni kumaba o branché bɛ hakili de la o la ala subahana wataala dun bɛ kuma dusukun ni hakili de kan kuma min na n'a bɛ ka kuma a ka jɔnw ye kuranɛ kɔnɔ ala bɛ ka kuma anw ye a bɛ k'an dusukun ni hakili de fɔ an ye wagati bɛɛ k'an ka hakili to nin fɛn fila la kuma bɛɛ a bɛ nin de fɔ an ye o la i b'o fila da ɲɔgɔn sanfɛ n'i y'a kɛ tan dɔrɔn o kɔrɔ k'u collecté la u farala ɲɔgɔn kan n'i y'a kɛ tan dɔrɔn o kɔrɔ k'u farala ɲɔgɔn kan i y'a ye o kɔrɔ ko dusukun ni hakili farala ɲɔgɔn kan maintenant n'i bɛna sisan i bɛna fɛn dɔ de kɛ i n'a fɔ e mago bɛ gɛrɛsɛgɛ de la nafoloko de ye e ka problème ye maintenant i bɛ mun kɛ i bɛ se ka papier dɔ ta papier jɛman ni ɲɔgɔnna papier jɛman dɔ i b'o ta n'i y'o ta i b'a da i ɲɛkɔrɔ quoi i b'a da i ɲɛkɔrɔ ta n'i y'a da i ɲɛkɔrɔ i bɛ n'a y'i diya i bɛ wari dɔ ta wari n'a sɔrɔ 2000 b'i bolo i bɛ 2000 ta ka d'a sanfɛ ka da i ɲɛkɔrɔ ka 2000 jɔ a kan o la i tɛ foyi ye tuguni 2000 de b'i ɲɛkɔrɔ si tu veux maintenant anw b'a kɛ an mago tɛ k'o kɛ mais un débutant n'a y'i diya i b'o kɛ maintenant i bɛ sɔrɔ k'o da kɛrɛfɛ n'i y'o da kɛrɛfɛ sisan i b'i ɲɛ tugu i b'o da dɔrɔn i ka image laban bɛ k'o de yeli kana dɔwɛrɛ layɛ tuguni dɛ i bɛ se k'i ɲɛ tugu ni o ye quoi i ye 2000 da i ɲɛkɔrɔ o y'a sɔrɔ papier jɛman de bɛ yen o la i b'i ɲɛ tugu wagati min na o la i hakili ye 2000 de ye sisan hakili fana bɛ baara kɛ a de la sisan parce que hakili mana fɛn o fɛn ye a bɛ baara k'a la ka sɔrɔ e t'a kalama i bɛ hakili to nin na
adamaden ɲɛ mana fɛn mun ye hakili b'o de ta n'i ye kuma mun mɛn hakili b'o de ta a b'a bɛɛ traité ka sɔrɔ e t'a kalama kuma bɛ ka fɔ fɛn bɛ ka ye mais ale bɛ ka bɛɛ traité a ka manière la mais e t'a si kalama voilà o de ye hakili ka baara ye o bɛ fɔ o ma ko conscience et subconscient conscience ani subconscient conscience ye mun ye i bɛ mun kalama ni i y'a lajɛ walima i y'a kuma mɛn o ye conscience b'o ta yɔrɔnin kelen ni conscience y'o ta subconscient de bɛna labaara sisan mais e tɛ b'o kalama subconscient o fana bɛ hakili kɔnɔ ye o fana ye hakili dɔ de ye o fana bɛ baara kɛ o fɛn de na sisan hakili ye ɲɛ ye fɛn mun ye ni hakili kikun y'a ta k'a di ale ma ale bɛ baara k'a la subconscient bɛ baara k'a la mais e t'a kalama mais subconscient bɛ baara k'a la cogo jumɛn na an bɛ ka don o de kɔnɔ sisan k'o de f'i ye parce que n'an b'a fɛ an b'a bɛɛ de f'i ye pour que e yɛrɛ ka mécanique dɔn quoi i k'a dɔn a bɛ kɛ cogo mun na quoi e yɛrɛ k'a dɔn maintenant subconscient e ye fɛn mun na sisan waafila bɛ de don hakili y'a ye parce que ɲɛ y'a ye hakili b'a ta a b'a don subconscient kɔnɔ subconscient b'a traité o la i b'i ɲɛ tugun i tɛ fɛn wɛrɛ ye tuguni i ɲɛ tugulen bɛ to tan de i tɛ foyi la tuguni maintenant i bɛna mun de kɛ sisan parce que ala subhanahu wa ta'ala ye kuma dɔ fɔ a ko yeelen dɔ de b'ale ala yɔrɔ a b'o don dusukun na walasa ka dusukun k'a bila ɲuman na walima ka dusukun bɔ juguman na walima ka dusukun k'a saniya o yeelen mun filɛ nin ye o ye lumière ni o ye fiɲɛ min bɛ tɛmɛ o de ye lumière ye i y'a faamu o la i bɛ fiɲɛ sama i bɛ fiɲɛ sama i nun na k'a sama fo k'i bloqué i ɲɛnakili mana ja wagati min na o bɛɛ la sɔrɔ i bolo bɛ tan dɛ i ɲɛnakili mana ja wagati min na i b'a bila ka bɔ i nun fɛ dɔɔni dɔɔni mais a tɛ bɔ i da fɛ kan'o kɛ dɛ n'i ko dɔrɔn i y'a bɛɛ tiɲɛ i t'a bɔ i da fɛ dɛ i b'a bɔ i nun de fɛ o y'a sɔrɔ i da tugulen don a bɛ bɔ i nun fɛ n'i y'a bɔ i nun fɛ o la sisan a bɔtɔ nun fɛ o de y'a bɔ yɔrɔ ye quoi voilà parce que hakili bɛ fɛn o de ka kɛ o de ye hakili ka mécanique tagacogo ye o kɔrɔ ye ko dusukun a bɛ ka saniya dusukun bɛ ka fiɲɛ a bɛ ka saniya parce que fɛn min bɛ dusukun kɔnɔ a bɛ k'u lasaniya yeelen de bɛ k'u lasaniya yeelen de ye lumière ye fiɲɛ min bɛ ka ci o bɛɛ ye lumière de komi ala de ko lumière a y'a wele ko lumière o de i b'a faamu n'o ye bon lumière o fana ye fiɲɛ de ye quoi o y'a tagabolo dɔ ye masha Allah o fana ye kuma wɛrɛ an bɛ se k'o détail di yɔrɔ wɛrɛ mais an tɛn'o détail di yan bi maintenant i bɛ fiɲɛ samali mun kɛ k'a minɛ ka fiɲɛ bila ka bɔ nun fɛ dɔɔni dɔɔni o bɛɛ la ɲɛ tugulen don mais kana to kuma wɛrɛ ka don i tulo kɔnɔ i b'a kɛ dugukila fɛ o la ala tɔgɔ dɔ bɛ yen ko inna allaha huwa razaq inna allaha huwa razaq inna allaha huwa razaq inna allaha huwa razaq ni ala tɔgɔ ba dɔ de ye ala tɔgɔ belebeleba dɔ don razaq o ye ala tɔgɔ ba dɔ de ye o tuma ala subhanahu wa ta'ala ko inna allaha huwa razaq bil quwwati al matin mais i mago to k'o bɛɛ k'a la i mago bɛ mun na inna allaha huwa razaq i mago b'o de la nafolo hɛrɛ sɔrɔ i b'o de miiri i kunkolo kɔnɔ sisan inna allaha huwa razaq inna allaha huwa razaq i b'o fɔ i da la i tulo b'a mɛn hali ni mi pɛrɛn i b'a fɔ i da la pour que i tulo k'a mɛn o kɛ kun ye mun ye n'i tulo bɛ k'a mɛn o b'a yɛrɛ i ka hakili ni conscience ni ale bɛ taper ka ɲa o de i ka subconscient b'a marqué ka ɲa voilà ale b'a marqué ka ɲa parce que a b'a dɔn i mago b'a fɛn na o la inna allaha huwa razaq i b'o to k'o ta ka segin n'i ye fiɲɛ minɛ n'i y'a bila i bɛ inna allaha huwa razaq i b'o fɔ i bɛ fiɲɛ minɛ i b'a bila i bɛ inna allaha huwa razaq i b'o fɔ fo ka se miniti 10 ɲɔgɔn ma i b'o imaginer kɔnɔ kɔnɔ ni miniti 10 dafara i bɛ sɔrɔ ka i bolo ni numan bolo i b'o da i numan bolo sin kan ka kini bolo ni k'o da o sanfɛ o la n'i y'o da o sanfɛ dɔrɔn a bɛ lamaga a bɛ taper quoi a bɛ taper n bɛ exemple dɔ kɛ aw b'a ye sisan mais a bɛ se ka tan dɔɔni ta a bɛ na ye a bɛ mouvement kɛ mais ne t'a kɛ dɛ ne t'a kɛ inna allaha huwa razaq 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 yeah, c'est comme ça. C'est très très important, très puissant. Il y a un mouvement qui reste dans les marques. Ni kale ala ala de ndane ma kɛ ne ma ɲini ka kɛ yɛrɛ ni donna méditation kɔnɔ a bɛ na yɛrɛ ma quoi ala ka ko de don ala y'a don adamaden bɛɛ la ni ye méditation daminɛ dɔrɔn a bɛ na ça vient directement dans toi ça veut dire que i bɛ ka mun kɛ i bɛ ka sira sɔrɔ muhamadi nɛgɛ muhamadi ala ka kɛ ciden ye a tun bɛ taa kuluwo kɔnɔ a tun bɛ taa nɛgɛ a tun bɛ taa maga kuluwo kɔnɔ a kelen mɔgɔ tɛ yen kɔnɔw mankan a b'o de mɛn a bɛ ala wele
ka méditation kɛ ni méditation kɛ i bɛ ka kuma min fɔ i bɛ ka miiri mun na i ka subconscient a b'o de enregistrer k'o don i farisogo la n'o donni farisogo la o baara de bɛ k'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ hakili to la o de ala sɔnna a ko kuranɛ kɔnɔ cogo di a ko munna aw bɛ juguman wele ka d'aw yɛrɛ ma munna e bɛ juguman wele ka n'i yɛrɛ ma munna Janginɛ Tarawele n ka foli b'i ye i bɛ lamɛnni la munna i bɛ juguman wele ka n'i yɛrɛ ma pourquoi voilà parce que est ce que i delila ka mɔgɔ dɔ ye k'a bɛ ka juguman wele ka n'a yɛrɛ ma i m'o mɔgɔ ye dɛ mais i bɛ juguman wele ka n'i yɛrɛ ma i b'a kɛ wagati bɛɛ mais i t'a kalama parce que n'i miirila juguman na dɔrɔn i ka subconscient a b'a enregistrer a b'a don i farisogo la n'i miirila juguman na dɔrɔn i ka subconscient a b'a enregistrer a b'a don i farisogo la n'i ye juguman fɔ mɔgɔ dɔ ma dɔrɔn ka mɔgɔ dɔ nɛni dɔrɔn walima ka mɔgɔ dɔ danga dɔrɔn i ka subconscient bɛ se ka enregistrer a b'a don i farisogo la parce que subconscient ale ye machine de ye ale ye machine de ye ale tɛ ɲuman dɔn a tɛ juguman dɔn a mago t'o la i ye min fɔ i bɛ miirila mun na hali ni juguman don a b'o de don i la a b'a fɔ k'e mago b'o de la ale ni conscience tɛ kelen conscience de b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ɲuman ye nin ye juguman ye e bɛ ka ne lamɛn sisan ne bɛ ka min fɔ kuma ɲuman fɔra kuma juguman fɔra conscience de b'o dɔn mais subconscient min kɔfɛ ale t'o dɔn ale ta ye dɔrɔn ni fɛn fɛn nana dɔrɔn ale b'o enregistrer de ale b'a enregistrer a bɛ komi n'i ye machine n'i ye bouton digi ko ka fɛn enregistrer ale ta o de bon ale dun mana fɛn fɛn enregistrer ka don i la o ko de bɛ k'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o de k'ala ko ko munna a b'aw yɛrɛ a bɛ juguman wele ka n'aw yɛrɛ ma munna a b'o kɛ ne ka jɔnw mun de b'a bila o la voilà o de i bɛ mun miiri ka n'i yɛrɛ ma o de bɛ don i la o tuma méditation bɛ kɛ cogo min na i kɛlen ka nin kɛ i b'i bolo da yan sisan maintenant i bɛ sɔrɔ ka méditation kɛ i ka nafoloko la inna allaha huwa razaq n'i se k'o fɔ i b'a fɔ ala e de ye garisɛgɛ tigi ye ala e de ye garisɛgɛ bɔyɔrɔ ye ala e de ye garisɛgɛ bɔyɔrɔ ye i b'a fɔ ten hali n'i ma ko inna allaha huwa razaq parce que o ye arabukan de ye ni e t'o kɔrɔ dɔn o tɛ baara k'i la joona quoi min bɛ baara k'i la i bɛ min kɔrɔ dɔn o de bɛ baara k'i la joona joona o la a fɔ dɔrɔn ala e de ye garisɛgɛ bɔyɔrɔ ye ala e de ye garisɛgɛ bɔyɔrɔ ye ala e de ye garisɛgɛ bɔyɔrɔ ye i b'o fɔ i bɛ da o la yɔrɔ min na ala de ye garisɛgɛ bɔyɔrɔ ye ala de ye garisɛgɛ bɔyɔrɔ ye automatiquement lumière bɛ don dusukun na parce que i hakili ni lumière i y'o fila don ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn minɛ n'o ye ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn automatiquement u bɛ baara k'i la o la i ka subconscient ale b'a don i farisogo kɔnɔ a bɛ dépend i yɛrɛ ka danaya min kɛra a kan i y'a kɛ waati min na ka danaya min t'u la n'a sɔrɔ i dalen don a la k'a kɛra ka ban n'i dara la k'a kɛra ka ban dugu bɛ jɛ dɔrɔn i bɛ taa dɔrɔn i bɛ garisɛgɛ sɔrɔ mais n'i ma da la k'a kɛra ka ban n'i ye filan filan k'a la a bɛ temps ta o la i bɛ to ka segin a kan bi sini i b'a kɛ sinikɛnɛ i b'a kɛ i bɛ se tile 7 ma wagati o wagati i b'a nɔ ye mais n'i dara la a kɛko fɔlɔ i ka da la dɔrɔn k'a kɛra ka ban dɔrɔn automatiquement i b'a ye dugu bɛ jɛ dɔrɔn i b'a fɛn sɔrɔ ça y a pas de problème parce que a bɛ komi ordinateur ani imprimante adamaden bɛ komi tan de kunkolo min filɛ nin ye conscience ni subconscient olu de ye ordinateur ye farisogo de ye imprimante ye i b'a dɔn n'i ye fɛn imprimer sisan n'i ye fɛn dɔ don i ka ordinateur kɔnɔ ka taper ordinateur yɛrɛ tɛ se k'a labɔ est ce que n'i ko ordinateur ma ko imprime k'a sɔrɔ imprimante t'a la est ce que a bɛ se ka imprimer a tɛ se ka imprimer o voilà wala f'i ka imprimante de don ale la k'a brancher a la k'a sɔrɔ k'a demander imprime telle page en ce moment a bɛ imprimer i ye min saisi ordinateur kɔnɔ a b'o bila ka na imprimante la imprimante b'a bɔ i b'a ye bon conscience ni subconscient olu de ye adamaden ka ordinateur ye adamaden farisogo de ye imprimante ye o la e ye min méditation kɛ sisan i dara de dusukun na dɔrɔn parce que ala ko dusukun de ya pour que i ka dɔn ala ye dusukun fɔ yɔrɔ min na n bɛna kuranɛ haya dɔ d'i ma i b'a ye a ko cogo di fawailu lilqasiyati qulubuhum min zikrillah ko halaki bɛ mɔgɔw ye mɔgɔ ta tiɲɛna mɔgɔ halakira mɔgɔ mun n'u ɲinɛna ka méditation kɛ ni ala tɔgɔ ye min zikrillah ka méditation kɛ ala la ulaika fi dalalin mubin olu mɔgɔ ninnu u bɛ dibi finman de kɔnɔ u bɛ fili kɔnɔ fili mun n'a bangelen bɛ kɛnɛ kan fili min bangelen don fili finmanba kirikiri n'a bangelen don kɛnɛ kan dɛ k'u b'o de kɔnɔ mɔgɔ minnu ɲinɛna ka méditation kɛ i dusukun na a y'o de fɔ ka d'a kan qulubuhum min zikrillah u dusukun u ɲinɛna ka méditer ni ala ye u dusukun na ulaika fi dalalin mubin olu bɛ fili bangelen kɔnɔ fili min n'a bangelen don n'a finman kirikiri don o b'o de kɔnɔ o b'a yira méditation de bɛ adamaden bɔ fili kɔnɔ maa maa tɛ méditation kɛ i bɛ fili de kɔnɔ ala de ko ten ɔ mais i ka karamɔgɔ ɲininka k'u bɛ méditation da o t'a dɔn
i ka karamɔgɔ tɛ méditation dɔn depuis k'i bila wajulu lamɛn na i ma deli ka mɛn karamɔgɔ si la ko i méditation kɛ ne y'a f'i ye cogo min na k'a ye méditation kɛ tan u b'a fɔ k'i ka kɔlɔsi de ta k'i ka zikiriw kɛ o ye duwawu de ye n'i ye kɔlɔsi ta ka kɛ tan dɔrɔn i bɛ duwawu de la parce que nin bɛ ka filɛli kɛ nin bɛ ka lamɛnli kɛ i bɛ duwawu de la i tɛ ka méditer méditation bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ nin datugura fɛn wɛrɛ tɛ don tuguni i ye mun na ye n'i y'o ta dɔrɔn o de dɔrɔn de bɛ yen i b'o de imaginer tuma dɔ la n'i sera degré dɔ ma i yɛrɛ bɛ imagination kɛ o b'a fɔ min ma visualisation an ma se o ma fɔlɔ mais n bɛna o d'aw ma dɔɔnin quoi parce que méditation ka ca dɛ visualisation b'a la c'est à dire i yɛrɛ bɛ fɛn min nɔfɛ sa k'a visualiser i kunkolo kɔnɔ k'a créer i kunkolo kɔnɔ k'a visualiser i yɛrɛ k'a créer k'a ye komi n'a cinéma bɛ ka bɔ quoi i yɛrɛ de b'a créer quoi i bɛ nafolo créer wari caman ba filɛ nin ye i b'o créer i kunkolo kɔnɔ ka miiri o la ka créer i kunkolo kɔnɔ ka image ladon i kunkolo kɔnɔ k'a sɔrɔ i bɛ méditation kɔnɔ o la i b'i to o création mun na dɛ a bɛ fɔ ko visualisation i bɛ k'a lajɛ dusukun de la mais ɲɛ tɛ k'a ye parce que ɲɛ tugulen don ka ban dusukun de b'a lajɛ dusukun b'a créer quoi ni dusukun y'a créer o kɔrɔ k'i y'a visualiser i y'a lajɛ quoi o de ye visualisation ye o de ka teli n'a bɛɛ ye n'i y'o kɛ ko o ko la dɔrɔn o ko bɛ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ o bɛ kɛ o don bɛɛ ni ne fari bɛ ka n dimi ni n bolo bɛ ka n dimi sisan ou bien ni n kɔ bɛ ka n dimi n b'a kɛ ten n b'a visualiser ɲɛ tugulen ka n bolo jate minɛ n bolo ɲɔgɔn ka créer n kunkolo kɔnɔ n hakili kɔnɔ k'a fɔ ko non n bolo kɛnɛyara ne bolo kɛnɛyara ne bolo kɛnɛyara n bɛ tila wagati min na dɔrɔn n bɛ n bolo kɛ tan dɔrɔn n b'a sɔrɔ a dimi t'a la tugun ni n kɔ don n b'a kɛ tan dɔrɔn o b'a sɔrɔ a dimi tununa ça on appelle ça visualisation mais comme aw ma se o ma fɔlɔ mais étape la a bɛ to k'a kɛ dɔɔnin dɔɔnin a b'a to a ka méditation kɔnɔ a bɛ to ka visualisation kɛ n ye nin di mɔgɔ ma n'u bɛ ka fɛn kɛ n'a ye bi a ka ca kojugu n ye nin di mɔgɔ ma n'u bɛ ka mago ɲa n'a ye bi a ka ca bon nin de ye dɔnni ye quoi ka dɔnni di adamaden ma a k'a kɛ diɲɛ kɔnɔ yan a k'a nafa ye diɲɛ kɔnɔ yan nkalon t'o de la o ne ye nin d'e ma e y'a kɛ e y'a nafa ye e kɔni b'a dɔn ko ne ma nkalon tigɛ voilà parce que ala de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ y'i dusukun siri i dusukun i m'a ladon i ma sɔn k'i dusukun bila ale ala ka méditation kɔnɔ c'est à dire ka méditer ale ala la ni dusukun ye k'i bɛ filiba de kɔnɔ fili min bangelen don o tuma an b'a fɔ a ka karamɔgɔ ye a b'a las'u ma quoi parce que u tɛ nin dɔn quoi ko professeur Elhaji Yakuba Arasagari nin d'u ma cadeau ye bi quoi a bɛ na se a ka karamɔgɔ ma a ka Bugari karamɔgɔw ni a kirikaraw ko professeur Elhaji Yakuba Arasagari nin d'u ma bi n'u ye nin kɛ dɔrɔn u tɛ mɔgɔ nɛni tuguni n'u ye nin kɛ dɔrɔn u bɛ kun n'u yɛrɛ ye quoi voilà u b'a dɔn ko Bugari tɛ tiɲɛ ye quoi parce que Bugari ma deli ka foyi f'i ye k'a kɛ i k'a ye o ma kɛ fɔlɔ a b'a f'i ye ko lahara de k'i b'a bɛɛ ye e cɛ n'a bɛɛ bila n'a fɔra ko a bɛɛ bila ka lahara ba kɔnɔ o tuma siniwaw tun tɛ jakarta dilan dɛ est ce que américains ni américains tun bɛ mobili dilan o tun tɛ lahara kɔnɔ ka mobili dilan i kunu zirina kan ka n'o lamɛn dɛ i kunu e ma américains bɛ ka mobiliw dilan français fana bɛ ka fɛn dɔw dilan bɛɛ bɛ ka fɛn dɔw dilan n'i ka dɔnni ɔ e ka dɔnni Bugari ka dɔnni bɛɛ ko lahara de e yɛrɛ k'i miiri kɛ ale ka dɔnni bɛɛ lahara ala dun y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ i bɛ dɔnni kɛ yan i b'a bɔ yan sisan a bɛ kɛ sisan o de don Sulemani ni Zantigi Kamite n ka foli b'i ye a bɛ filɛli la ala ko ten de ɔ mais américains bɛ ka mobili dilan a dɔw bɛ ka ordinateur dilan téléphone b'e bolo i bɛ ka lajɛ dɔw de y'a dilan chinois ni fɛnw de y'a dilan u ma lahara kɔnɔ de u y'a dilan yan de ɔ mais Bugari kɔnɔ ko k'a bɛɛ lahara i tɛ Bugari page kelen ye kuma min b'a kɔnɔ ko i b'o ko kɛ bi k'i b'o ye bi i t'o y'i ɲɛ la bada i ta ye musulmi kɔnɔ k'i ka nin kɛ bi i ka jaabi sɔrɔ bi i t'o y'i ɲɛ la bada o dun y'a kitabu sugu jumɛn ye a t'aw ɲɛ yɛlɛ o tuma a b'a hakili to a la k'a fɔ méditation i b'o kɛ yan i b'a jaabi sɔrɔ yan nin de ye ala ka kuma ye i bɛ méditation kɛ yan i b'a jaabi sɔrɔ yan o tuma an b'a ɲini ala sɔnna tala fɛ ala sɔnna tala ka hakili ɲuman d'aw ma nin ye méditation nin ye a sabanan dili aw ma numéro sabanan troisième numéro an bɛ don a kɔnɔ ka taa wagati bɛɛ kana ɲinɛ méditation kɛli kɔ a kɛ dɔrɔn i mago bɛɛ la hali ni dusukasi b'i kan i bɛ méditation kɛ dɔrɔn a b'i bila ni ko ko b'i la n'i ye méditation kɛ dɔrɔn o ko b'i bila nin ye ala ka kuma de ko a ye wazakara isma rabihi fasalla wazakara isma rabihi fasalla ko i ka méditer ni ala tɔgɔ ye k'o kɔrɔ k'i seli la o yɛrɛ bɛ ka seli min ta kuranɛ kɔnɔ seli kɛ tan ala ko n'i ye méditation kɛ dɔrɔn k'i seli la fasalla i seli la o y'i ka seli kɛlen a bɛ komi sisan ni mɔgɔ min ye méditation kɛ sisan k'i sigi ka méditation kɛ ni ala tɔgɔ ye i b'a fɔ Allahu Rahman Allahu Rahman Allahu Rahman Allahu Rahman Allahu Rahman Allahu Akbar subhanallah ya
me ka nin kɛ n seko t'a la c'est pas moi ne tɛ ni ye arhamani de ko n'i y'o kɛ dɔrɔn i ye seli fana seli n'i y'a kɛ lagan sara i ye lagan sara seli n'i y'a kɛ fitiri i ye fitiri seli n'i y'a kɛ sabu i ye sabu seli dɔ k'a fɔ nkalon de kɛ a bɛ bɛɛ ka kuranɛ kɔnɔ méditer ni rahmani méditer ni rahimi méditer ni fɛn o fɛn n'i ye méditer ni ala tɔgɔ dɔrɔn k'i seli la i seli la seli kɛlɛ kun a kɛlɛ ma yɔrɔ parce que aw tɛ kuranɛ dɔn a tɛ kuranɛ dɔn o de y'a kɛ a bɛ ka kɛlɛ kɛ seli la seliji t'a tan a kɛ tan seliji tɛ kuranɛ kɔnɔ seli a kɛ nin tɛ kuranɛ kɔnɔ nin tɛ kuranɛ kɔnɔ parce que i t'a dɔn ala ko méditer dɔrɔn k'i seli la wa zakara isma rabbihi fasalla méditation kɛ n'i ma tɔgɔ ye rahman rahim k'i seli la i ye seli kɛ ka ban o de ala sɔnna ko cogo di ko méditation ka bon ka tɛmɛ seli kan a ka bon ni seli ye o bɛ bɛɛ ka kuranɛ kɔnɔ ni ala kumakan de méditation ka bon ka tɛmɛ seli kan a valeur ka bon n'a ye ne y'a f'i ye sisan ko n'i y'a kɛ dɔrɔn i b'a jaabi sɔrɔ yan sisan dɔ ɲininka k'a ye seli fana seli a ye jaabi jumɛn sɔrɔ a la seli fana bi bila seli fana seli la i bɛ san 10 i bɛ k'a kɛ i bɛ san 20 i bɛ k'a kɛ i ye jaabi jumɛn sɔrɔ a la i ye lagan sara seli i bɛ jaabi jumɛn sɔrɔ a la et puis u yɛrɛ bɛ ka mun seli yɛrɛ a kɛcogo tɛ ala ye min fɔ o t'a kɛcogo yɛrɛ ye maa maa bɛ ka seli n'i b'u ye adisa karamɔgɔ selilaw olu ko don u si tɛ ka seli ala ka seli cogo la a si mais an bɛ na n'o ye débat wɛrɛ ye an t'o débat don na mais an bɛ méditation de kɔnɔ o tuma ala sɔnna ala k'a to a k'aw mago ɲa a ye méditation kɛ ni ala tɔgɔ ye ala b'aw mago ɲa n'i donna méditation kɔnɔ dɔrɔn yɛrɛ jigi kan a bɛ nɔrɔ jigi kan a bɛ dɔnni d'i ma a b'i sɔn dɔnni na a b'i sɔn nɔrɔ la a b'i sɔn hɛrɛ caman na o de ye méditation ni bana b'i la dɔrɔn méditation kɛ ni ala tɔgɔ ye i ka bana a bɛ ban arrahman arrahim o ye bana ta ye ni bana don ni dabali hali ni dabali b'i la arrahman arrahim i bɛ méditation kɛ n'o ye dabali b'i bila sur le champ a b'i bila diɲɛ dabali fɛn o fɛn n'a bɔra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka na alhamdulillah collection bɛ to ka bilali kɛ mɛ baasi t'a la nka vidéo caman bɛ youtube kan sisan karamɔgɔw y'a ye u bɛ filili kɛ tuma bɛɛ u bɛ filili kɛ tuma bɛɛ u bɛ filili kɛ n'u ka fɛnw ye u ka fɛn ɲagasaw a tɛ mago ɲɛ o parce que arrahman arrahim de bɛ yen a f'u ye ko ne bɛ méditation kɛ ni arrahman arrahim de ye voilà u k'u hakili t'o la n'i y'a fili ne ma dɔrɔn a bɛ segin i yɛrɛ ma n'i y'a fili ne ma dɔrɔn a bɛ segin i yɛrɛ ma i teri ka boli ta ka da ne kama karamɔgɔba bɛ mali kɔnɔ u ye boli ta ka da ne kama u dɛsɛra u n'u ka kalandenw tun bɛ fɛn bɛɛ kɛ u dɛsɛra u ye boli ta ka da ne kama u ka bolitigi tora bamakɔ a ma taa ka dugu la tugun n'i y'i tugu k'a fili a bɛ segin i yɛrɛ ma a siga t'o la mun y'a kɛ olu y'a ye o ne fana ye kura e fana k'a kɛ i bɛna ye ala subahana taala o de fɔ a ko muhamadu n y'i kisi ka bɔ i jugu tɔɔrɔ ma adamaden bɛɛ i kisi olu bɛɛ tɔɔrɔ ma n y'i kisi ka bɔ adamadenw tɔɔrɔ ma mais bugari ma o m'a to adizatigi m'a fɔ ko muhamadu ko a empoisonnera dɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ k'a ye muhamadu kisi ka bɔ adamadenw tɔɔrɔ ma mais adizatigi ko adisa kɔnɔ ko muhamadu ko yahudiya muso y'a empoisonné ko k'a faga o bɛ aw ka adisaw de kɔnɔ ala aw ye mun mɔgɔ sugu ala de bɛ tiɲɛ dɔn ala ka tiɲɛ dɛmɛ o tuma méditation n bɛ fɛ ka min fɔ a ye o de ye nin ye o tuma a bɛ méditation kɛ ni a ka kow ye inna allaha huwa razaq inna allaha huwa razaq i b'a k'o la i bɛ fiɲɛ sama i b'a bloqué i b'a bila ka bɔ nun fɛ kuma wɛrɛ kana don i tulo kɔnɔ i ɲɛ kana fɛn wɛrɛ mɛn i bɛ da la fana ko ala de ye garisɛgɛ tigi ye ala ye garisɛgɛ d'i ma ka ban i bɛ da la i dusukun na o de ka gɛlɛn o de kɛli ka gɛlɛn mɔgɔ caman ma i b'a n'i bɛna da la dɔrɔn ko dɔ bɛ se ka na ten ka segin i hakili bɛ se ka t'o la dɔrɔn mais i bɛ hakili bila ka b'o la tugun i bɛ segin tuguni ka na n'i bɛna da la dɔrɔn sitanɛ b'i la quoi parce que sitanɛ bɛ adamaden bɛɛ la n'i bɛna da la dɔrɔn sitanɛ bɛ se ka na kun dɔ bila i dusukun na ten pap o la i bɛ se ka caw i bɛ cɛ ka bɔ a kan ten voilà alors que i kan ka visualiser de pour que i ka sitanɛ fana contrecarrer i b'a visualiser quoi i bɛ wari visualiser ɲɛ la i kun ɲɛ tugu le k'a visualiser k'a dessin kɛ k'a kɛ komi n'i ɲɛ b'a la quoi a film bɛ ka bɔ i ɲɛkɔrɔ quoi o la sitanɛ ka wasuwasu tɛ se ka fɛn k'i la tuguni quoi voilà o fana ye atuba don a kɔnɔ n y'o di aw ma bi a b'a hakili t'o la ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.